हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। आई होप समस्ते भलरे थिबे। काली थिला इंडिया पाकिस्तान मैच इंडिया जितिला जणा थिला इंडिया ही जितिबो 7-1 रे आगुआ थिलु एबे 8-1 रे आगुआ। समस्ते खाली कहउछन बिगेस्ट राइवलरी कोन बिगेस्ट राइवलरी 8-1 रे आगुआ ला कोन बिगेस्ट राइवलरी सेमान तो मैच तांकर निज हाथ रे से माने सहा कर देले। काली भलो मैच थिला मैच भलो होतला 114 रे तांको ऑल आउट कर देले। समस्त मैच तो निश्चिंत देखिथिबो। चलो पाठ उपरକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ कोन पढिथिले ना ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ होजी पढिथिले काहा विषय पढिथिले ଆମେ टिके रिकॉल करदा। पूर्व क्लास रे ଆମେ एनईपी 1986 विषय पढिथिले तार नीति गुडी कोन कोन रहिछि कोन पय एनईपी 1986 कोन कोन प्रोवाइड करिथिला एसो विषय रे ଆମେ पूर्व क्लास रे पढिथिले। आज हम पढ़िया मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम एटा होची ए चैप्टर रो लास्ट क्लास। यहाँ पर ए चैप्टर टी शेष हो जिवो तापर हमें चेष्टा तापर देखिबा तापर होची एफसी 3 रो फर्स्ट चैप्टर टा पढी दबा तापर ओटीटी पई पेडागोजी ओटीटी रो सिलेबस अनुसार पेडागोजी पढिबा नचेत देखिबा ओटीटी तो मे रे कोन आसीबार अछि कोन मेन जदि आसीबो ताहले हमें एफसी 3 रो गोट चैप्टर पढी दबा कारण सबुथ गोट चैप्टर पढी देथिबा तापर देखिबा होची ओटीटी विषय कौन ओटीटी रे सहज क्वेश्चन आसीबो। हां मागणा और बाध्यतामूलक आज पढ़िया हमें मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम 2009 माने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पई आरटी 2009 रे कोन कोन नियम गुडी को अछि बा कोन 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 धारा गुडी को अछि को धारा रे कोन कोन अछि जहा को उल्लंघन कले कर्तृपक्ष दंडित हेबे ए विषय रे आज हमें पढ़िबा तार धारा अछि। तो पढ़िया पूर्व देख जो मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा आ शिशु मानक अधिकार अधिनियम गोटे होची फ्री एंड कंपलसरी गोटे होची आरटी माने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को कार्यकारी करबे पई माने माने दृढ़ रूप रे कार्यकारी करिया पई आरटी आस्तिला। आरटी रो होची बहुत बड़ रोल अछि एथरे आरटी रो निजर भी किते नियम माने धारा गुडी को अछि ताहा हम आगु पढिबा किंतु फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पई कोन कोन देथिला से सब विषय जानि देखो से प्रथम रु तुमको क्वेश्चन पचारला से कहला तुमे जानिछ कि पिला मानको जदि शिक्षा पई विद्यालय रो सुजोग न दिया गला सेथि पई किए दाई भाबो भाबो किए दाई जदि पिला मानको विद्यालय शिक्षा पई विद्यालय रो सुजोग न दिया गला ताल सेथि पई दाई किए दाई कर्तृपक्ष दाई फैमिली फ्रेंड्स माने किंबा पिला निजे किए दाई ए जगह रे जदि ताको सुजोग न दिया गला निहाती भाबरे कमेंट रे कहयो। आउ थरे पचारला गोटे जदि पिला चाहुथिबा विद्यालय रे बयस उपयोगी श्रेणी रे तार नाम लेखा न गला सेथि पई किए दाई ए सबुर धारा मेंशन करा जाईची को धारा रे 2 रे कोन 4 रे कोन ए सब मेंशन करा जाईची आ से धारा गुडी को बहुत इंपोर्टेंट मने रखि थिबो। तापरे आउथरे पचाला श्रेणी रे जदि भलो शिक्षादान शिक्षण करा न गला सेथि पई किए दाई जदि क्लासरूम रे क्वालिटी एजुकेशन न मिलिला सेथि पई किए दाई फैमिली दाई टीचर दाई ना होल एजुकेशन सिस्टम दाई किए दाई ना स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर उडा दाई स्कूल परिवेश दाई
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ କି? ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ କି? ପଚାରୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନା କରାଯିବନି ନା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡି ଦିଆଯିବ ସେମିତି ଆଉ ଛାଡ ସେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2009ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲାଭ କଲା ପରେ କେବେ ସମ୍ମତି ଲାଭ କଲା 26 ଅଗଷ୍ଟ 2009ରେ କଲା ପରେ ତାହା ଆଇନରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଅଛି 26 ଅଗଷ୍ଟ 2009ରେ ତାହା ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲାଭ ପରେ ଆଇନରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କେବେ ଏପ୍ରିଲ 1 2010ରେ ବୁଝିଲ ଆଇନ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଶିଶୁର ଏହି ଅଧିକାର କେହି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଯଦି ଶିଶୁର ଏହି ଅଧିକାର କିଏ ବି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କଲା ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତାହେଲେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବ ଯଦି ଏତେ କ୍ଲିୟରଲି ଆର୍ଟି ମେନସନ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଶିଶୁର ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଶିଶୁର ଫରରେ ନୁହେଁ ଶିଶୁର ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଯାଏ ତାହେଲେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଭାବ ଏମିତି ତମେ ଭାବୁଛ ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଆମେ ହଉଛି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛେ ତାମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ପିଲାର ହଉଛି ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯାଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏସବୁ ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି କରା କାହିଁ ଯାଉନି ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଅନୈତିକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆର୍ଟି 2009 ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ତ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ନା ଦେଖ ତମେ ଯେତେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଯାହା ଆଣିଲେ ବି ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସେମିତି ଥାଏ କିଛିଟା ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ଥାଏ କିଛିଟା ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପାୱାର ଥାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆର୍ଟି ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ଆର୍ଟି କୁ ହଉଛି ଆମେ ରଖିକି ଆର୍ଟିରେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ଶକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟି ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେମିତି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟି ମାତ୍ର ମାନେ ଏସବୁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଛାଡ ଏସବୁ ଆଇନ ଗୁଡିକ ଧାରା ଗୁଡିକ ବାସ୍ କିଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଯାଇଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଯାଇଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ରହିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ପାୱାର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ପାୱାର ରହୁଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆସିଲା 2009 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 2010 ମସିହା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ 2010 ମସିହା ବେଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ମାନେ 1 ତାରିଖ ପହିଲାରୁ ସରକାର ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2010 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆକ୍ଟ 2010 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ 1 2010 ସେଥିଲା ଏହି ଅଧିନିୟମରେ 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ 38ଟି ଧାରା ଅଛି
ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିନିୟମ ଆରଟି ରେ 7ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, 38ଟା ଧାରା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଧାରାରେ ଉପଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, ଧାରାର ମଧ୍ୟ ଉପଧାରା ରହିଛି। ଯେମିତି 3 ଧାରାରେ କଣ ଅଛି, 3 କ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, 3 ଖ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରତି ଧାରାର ଉପଧାରା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଧାରା ଗୁଡିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଧାରା 3 କ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଧାରା 3 କ। ଧାରା 3 କ କଣ କହିଲା? ଧାରା 3 କ କହିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବା ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ସେ। ଏଥିପାଇଁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କହିଲା 3 କ ରେ। କହିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ, 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କହିଲା ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ସେ କହିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ଦାବି କଲେ ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। କ୍ଲିୟର? এইটা ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁଭିର ସେଇ ସିନଟା ବିଷୟରେ ସିନଟା ମନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ନାହିଁ ଗୀତା ରାଣୀ, ସେ ହଉଛି ନୂଆ ହଉଛି ଯାଇଥିବ, ସେ ହଉଛି ଏଚଏମ ହେଇଥିବ ସ୍କୁଲର, ସେ ହଉଛି କୁଆଡେ ନା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବ, ତା ସେଇଦିନ ଜଏନିଂ ଥିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଇକିନା ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜରେ ଥିବେ ସେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଜଏନିଂ ସରିଗଲାଣି, ତମେ କେତେ 300 ନା 1000 ଟଙ୍କା କଣ ଗୋଟେ କହିବେ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ ହିଁ ଜଏନିଂ ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ନହେଲେ ପରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ସେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଦବୁ? ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁଲ ବିଷୟ ଏମିତି କଥା ହେବେ, ଇଏ ତାପରେ ବେଲ ଆସିବା ଦେଇଦବ, ସେଇଟା ବାସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ସିନଟା ମନେ। ସିଏ ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାଟା ସେ ନଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ବୁଝିଲ? ସେଇ ହଉଛି ପଇସା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲିୟର। ଧାରା 4 କଣ କହିଲା? 3 କ ଗଲା, ଧାରା 4 କଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝୁଛ? ଆରେ ସେ କହୁଛି ମନେକର ରାମ ହଉଛି ନାମ ଲେଖାଇନି ସ୍କୁଲରେ, ରାମକୁ ବୟସ ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖାଇନି, ନା ଲେଖାଇନି। ବୟସ ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 8 ବର୍ଷ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ପୂରିକି 8 ଚାଲିଲାଣି, ରାମ ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ତାହେଲେ କୁହ ରାମ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ନାମ ଲେଖାଇବ? ପ୍ରଥମରେ ନା ରାମ ଆଉଥରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବନି, ପ୍ରଥମରେ ନାଁ ଲେଖାଇବ? ଲେଖେଇ ପାରିବ। ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବ ଅର୍ଥାତ ରାମର ବୟସ ଯେତିକି ସରି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନାମ ଲେଖାଇବ ତାର ବୟସ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? 8 ବର୍ଷ ମାନେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ? 6 ରୁ 7 ପ୍ରଥମ, 7 ରୁ 8 ଦ୍ୱିତୀୟ, 8 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ ମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ନାମ ଲେଖାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ କେସ୍ ବୁଝିଲ? ସେ କଣ କଲା ନା ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖେଇବ। ଦେଖ କି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଜମା ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ରଖିଲେ କଣ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ନା ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ, ପ୍ରଥମଟାର କି ପଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥ ଦାବି କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆସିଲେ କଣ ନା ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବ। 3 କ ଗଲା, 4 ଗଲା। ଧାରା 6 ଆସିଲା। ଧାରା 6ରେ ସେ କଣ କହିଲା
ନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ରହିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ରହିବ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଏ? ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଡମିସନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲେ। ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବ ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାହି ଗୁଡିକରେ, ବସ୍ତି ଗୁଡିକରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତି ବ୍ୟାନର ନେଇ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ। ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଅ, ଏଜୁକେସନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନର ଗୋଟେ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ କର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବ୍ରାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଥାଏ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ତାପରେ ହଉଛି କିନା ସାହି ସାହିରେ ହଉଛି କିନା କଣ ନା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ହଉଛି ନାମ ଲେଖାଅ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାର 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପାଖାପାଖି ହେଉଥିବ, ନିଜ ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମର, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ରହିଲା। ତ କି ପଏଣ୍ଟ କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି କଣ ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରଥମଟା କି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସବୁ ରିକ୍ୟାପ କରିଦବା, ମନେ ରହିଯିବ। ଧାରା 6 ଏଇଟା ଗଲା। ଧାରା 13 କଣ କହିଲା? ଧାରା 13 କହିଲା ପିଲାର ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ କୌଣସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦେୟ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଯୋଉ ପିଲା ଆଡମିସନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦେୟ ପାଉଣା ଏଗୁଡିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେୟ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମାଗଣା ଅଛି। ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ତମେ କହୁଛ, ତ ପୁଣି ଦେୟ ପାଉଣା ଦେଲେ ପୁଣି ସେଟା କେମିତି ହବ? ମାଗଣା ଅଛି ତ ହଉଛି ଦେୟ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡିବନି। କୌଣସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ମାନେ ହିଁ ତମେ କେବଳ ପ୍ରଥମରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବର୍ଡନ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା। କାରଣ ପିଲାଟି ହଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯାହାବି ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସଂଗଠନ କରିଛି ତାହା ଗୋଟେ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟାଇପ ର ଅଛି। ତମେ ତାକୁ କୌଣସି ମାନେ ଏକ୍ସାମ କରିକିନା, କୌଣସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ କରିକିନା, କୌଣସି ଭାଇବା କରିକିନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁପିଏସସି ଟାଇପ ର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକିନା ତମେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ନବ ନାହିଁ, ପାଉଣା ନବ ନାହିଁ। ନେଲେ ଯାହା ହବ ତା ତଳୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଧାରା 14(2) କଣ କହିଲା? ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ନାଇଁ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଲାଇନ କୁ ଡିଫର କରୁଛି। କଣ କରୁଛି ନା ସେଠି କହିଲେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହିଁ ନ ନବ, ଆରେ ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ କଣ? ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ କହିବେ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ କହିବେ ମୋ ପୁଅକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 10 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଲେଖେଇ ଦିଅ ନା। ସେ କହିଲା ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନା ଅର୍ଥ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ। ମେ ବି ତାର ବୟସ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ଦେଇପାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ପଢିଲ, ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଲା? ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବ ପିଲାଟି। ଆରେ ଯଦି ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବ। ବୟସ କେମିତି ଜାଣିବ କେତେ ବୟସ ହେଇଛି? ତାମାନେ ଘର ଲୋକ ଯେତିକି ବୟସ କହିବ ସେତିକି ବୟସ ନା ଲେଖା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ତମେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
आउ गोटे आर्टिकल ता आगरे बर्डन क्रिएट करूछि एटा कंप्लीटली बर्डन से कहला बयस प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं तुम स्कूल को गोटे पिलाटी को नेकी गलो सपोज इमेजिन करो तुम गोटे स्कूल को तुम पिला छुआ को नेकी जाइछ मन कर तांको ना लिखेइबो तांको ना वर्तमान तो आधार कार्ड प्रथम माने प्रारंभ ही कराई जाउछि आधार कार्ड कारण होछि माने तांको पेरेंट्स को फिंगरप्रिंट तो बयस निश्चित सेते थिबो यदि कोनोस बयस पत्र प्रमाण आवश्यकता नाही ताहले कोन केमती एडमिशन होबो नियति भाବରେ मत लाଗୁଛି एडमिशन ପାଇଁ बयस प्रमाण पत्र दरकार ही होउथिबो तो ए धारा कोन ପାଇଁ कहिला 2009 रो आरटी ही से जानिथिबो बयस प्रमाण तो दरकार होउछि तो मु जति देखिछि एडमिशन प्रक्रिया तो बयस प्रमाण पत्र दरकार होउछि नियति भाବରେ दरकार होउछि बयस प्रमाण पत्र खाली तुम यदि कहीदेले यदि हो जाता सेटा आगुरु होउतला बोधे कहीदेले हो नाइ मोर एति बयस तो ये आधार कार्ड एबे वर्तमान सोसाइटी वर्तमान मॉडर्न एनवायरनमेंट रो हमरो आधार कार्ड अछि सब अछि तो माने बयस प्रमाण पत्र नियति भाବରେ अछि सेटा दरकार होउछि मैंडेटरी होउछि 17(1) कोन कहिला धारा 17(1) कौनसी शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जाई पारिबो नाही कौनसी शिशु को शारीरिक दंड मानसिक निर्यातना दीटा को वर्ड मन रख ए दीटा जाक वर्ड होची यदि यूज कल किंबा होची यूज करबा को चेष्टा कल ताहाले सभा शेष पॉइंट तमे होची दंडित हबो अच्छी शेष पॉइंट तमे दंडित हबो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दंडित हबो बुझी परछो शारीरिक दंड दबनी सेथिपाई स्कूल लेखा होची दंडमुक्त अंचल एठी कोनोसी प्रकार दंड दिया जीव नाही मानसिक निर्यातना दिया जीव नाही हारासमेंट जमा करिवनी एटा होची कारण पिलाटी जदि तमे देखो एटा भी गोटे मोटिवेशन रे जाउची मोटिवेशन रो गोटे पार्ट रे एटा जाउची सेथरे भी एटा किछि मात्रा रे लेखा जाइछे तो कौनसी प्रकार दंड दबनी पिला को होची केमिति तमे एक्टिविटी बेस करी पढेबो से ऊपर ध्यान दबो तमे एक्टिविटी करी करी पिल्लार पॉइंट ऑफ व्यू पिल्लार नीड अनुसार तमे निज करिकुलम तमे निज स्ट्रेटजी को चेंज करबा को चेष्टा करिवो ना कि तम स्ट्रेटजी अनुसार पिल्ला चेंज होबो एटा नुहे पॉसिबल नुहे जदि भी तमे पॉसिबल करिवो चेष्टा करिवो निहाती भाबे तमे दंडर यूज करिवो जोटा कि होची आईन अनुଯାयी तमे दंडनीय तमे दंड यूज करिवो तमे लास्ट को आईन अनुଯାयी निजे दंडनीय अपराध हबो धारा 24(1) क कौन कहला शिक्षक माने विद्यालय को जिबारे नियमितता रक्षा करिवे पॉइंट विषय में कौन कहिबे एटा तो तमे तम रियल फील्ड रे देखुथिबो नाही पंक्चुअलिटी हे गेलेनी शिक्षक माने विद्यालय को जिबारे नियमितता रक्षा करिवे किंतु एबे भी प्राय स्कूल रे देखुची काई कोनोसी नियमितता अछि एठी नियमितता कहले तमे केवल भाबन जे डेली डेली विद्यालय को जिवे समय सिम तांकर ओडे निर्धारित फिक्स टाइम अछि टाइम रे ही जीवो ता बोले एटा तम माने कोन विद्यालय जिबे तो गला 10टा रे स्कूल अछि एते 12टा 12:30 बेलू पहुंची ता नुहे पंक्चुअलिटी मेंटेन करिवो रेगुलारिटी मेंटेन करिवो ता माने शिक्षक माने विद्यालय को जिबारे नियमितता रक्षा करिवे 24(1) ख कौन कहला निर्धारित समय सीमा मध्य पाठ्यक्रम समाप्त करिवे एटा होचे गोटे पॉइंट निर्धारित समय सीमा मध्य पाठ्यक्रम समाप्त करिवे अरे तुम भाबुन मने कर वर्ष माने ईयर एंड रे तमरो एनुअल एग्जाम हबो ता भितरे तमरो जहा जहा करिकुलम थिबो तमे ताकू समाप्त करिवो ना नाही तमे ताकू कंप्लीट करिवो ना नाही जदि तमर ईयर एंड रे एग्जाम हला से कि देखला से बही रो होची फर्स्ट चैप्टर टी सरीची कोन करिवो पिल्लाटी कोन करिवो पिल्लाटी रो भूल कोन तमे फर्स्ट चैप्टर ही सारिछो तमे ठीक से सारिनो सेथि पाई गोटे पुस्तक बाची जोटा पुस्तक ना कोन समाधान पुस्तिका समाधान पुस्तिका सेतरे लेखा आइची गो चैप्टर पाई केतेटा पीरियड नबो को पीरियड रे केते क्वेश्चन पढेइबो को पीरियड रे कोन कोन कार्य पुस्तक ता विषय रे एवरी डिटेल्स देची जबे जदी नमे ताहा को फॉलो करिके जीवो ताहले
ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ ହେଇଯାଇ ପାରିବ ତା ବି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ୱେରେ ବୁଝିଲ ସମାଧାନ ପୁସ୍ତିକା ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ତମମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବ ହେଲା 26 ଖ ଦିଆହେଲା ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ଯଦି ଏଗୁଡିକର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗଲ ଯଦି ପିଲାଟି କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ତଳ ଲାଇନ ସଭା ଶେଷ ଲାଇନକୁ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ କରିଥାଅ ଧାରା 29(2) କଣ କହିଲା ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଧାରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କରିବ ନାହିଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ରହିବ ପିଲାଟି ଯେମିତି ନିଜେ ତାର ହଉଛି କାହିଁକିନା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ୟୁଜ କରୁଥିବ ତମ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କରିବ ଯୋଉଟା କି ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ୟୁଜ କରିକି ପଢେଇବ ଏବେ ଆସିଲା ଧାରା 33(1) ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା 33(1) ସେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନମ୍ବର କଣ 18003456722 टोल फ्री नंबर प्रति विद्यालय लिखा होची जदि भाव कौनसी पिला एई नंबर टी निजे पिला कौन निजे मोबाइल रे लगेबो ना कौन से निजे मोबाइल लेके आस्तिबो पिला टी नंबर टी टिपिक नबो घरे तंकर गार्डियन को कहबो जे कि मते सार होचन जे कि बाडौचंदी एमती करचंदी जे कि एमती शारीरिक दंड होचंदी किबा न कोन समय पैसा पत्र मागुचंदी कोन जदि एई नंबर रे कंप्लेंट टी गला से स्कूल से पर्टिकुलर टीचर को विरुद्ध रे किबा होल टीचर को विरुद्ध रे ताहले जान कार्यानुष्ठान केमिति ग्रहण करा जीवो निहाती भाबरे तार इन्वेस्टिगेशन हबो कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवो एई नंबर टी सुलभ पुरा एई नंबर रे कॉल कले कंप्लेन करि पारिबो गोटे पिल्ला सेति दंडमुक्त अंचल तले लिखा था टोल फ्री नंबर होची एटा मन रखिए बहुत सहज 1800345672 देख लिखा उपरोक्त अधिनियम को कार्यकारी कराई पिलामानक अधिकार क्षुण्ण न करिबा पई शिक्षक प्रधान शिक्षक जिला शिक्षक निरीक्षक जिला शिक्षा अधिकारी को तो मध्य तागिद कराई एमान सब निरीक्षण करूछंती एमाने तांकर रूटीन चेक करूछंती एमाने तांकर विजिटिंग रे जाउछंती प्रति विद्यालय को सरप्राइज विजिटिंग रे भी जाउछंती जे पिला माने ठीक भाबरे पढुछने डायरेक्टर फैकल्टीज माने मध्ये जाउछंती तांकर सरप्राइज विजिटिंग रे जाउछंती तांकर होची ना प्रति स्कूल माने को से माने विजिट करछंती पिला माने को ठीक भाबरे शिक्षा दिया जाउछ नै ताकू अनुध्यान करिबा पई असुविधा हेले पिला माने निशुल्क एटा निशुल्क माने कोन निशुल्क बिना पैसा रे एटा कोनोसी पैसा कटियो नै निशुल्क फोन करी जणाई पारिबे आम राज्य रे ओपेपा वर्तमान एटा कोन ओसेपा वर्तमान आम विद्यालय ओपेपा कार्यालय रे मध्ये एथिपाई गोटे स्वतंत्र सेल प्रकोष्ठ तयारी कराए एथिपाई गोटे स्वतंत्र कोठरी अछि सेल अछि जोठी अधिकारी माने बसिथिबे जदि कोनोसी प्रकार फोन आसिला कोन हैला ता विरुद्ध रे समाने इन्वेस्टिगेशन करिवे अछि एटा ओसे पारे विद्यालय पई धारा 19 रे केते गुडी स्थिरीकृत शर्त मान रखा जायछि एथिरे केते जण पिलांकर केते शिक्षक रहिबे शिक्षक माने केते समय पाठ पढे विद्यालय रे कोन सब रहिबो इत्यादि कथा कुआ हैछि एगुडी को नियम 2009 बही पुस्तार 24 और 25 रे रहिछि 24 और 25 कोन रहिछि शिक्षकक पई एही विषय एही पुस्तक चतुर्थ एकक रे विस्तृत भाबरे आलोचना चतुर्थ एकक रे अछि एटा 4 नंबर पाठ रे एगुडी को अछि आ विषय रे डिस्कशन कराइछि वर्तमान आमर चैप्टर टी हैला एंड वर्तमान आम चैप्टर टी हैला एंड शेष चैप्टर
फास्ट चैप्टर समस्त क्लियर भाबरे बुझिलो ए क्वेश्चन आंसर गुडा करिवो क्वेश्चन आंसर निहाती करबा दरकार कारण क्वेश्चन आंसर करले तुम कांसेप्ट क्लैरिटी आसीबो फास्ट चैप्टर टी हमर समाप्त हेई सारिछ समस्त निजे निजे फास्ट चैप्टर पढ़िबो पढ़ी कि निजे निजे बुझिबो भी क्लास करिवो पढ़िबो बुझिबो बस जेमिति क्लास हो सेमिति गोटे थर जदि तमे रीडिंग करि देलो ताहले क्लियर भाबरे तमरो मने रही जिवो बुझिलो क्लियर भाबरे तमरो गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसी जिवो जे पर्टिकुलर जिंसटी कोन जोटा कि एग्जाम रे पढ़ले तमे क्लियर भाबरे लिखि परिबो नो डाउट तो नेक्स्ट जदि आमे जेबे करिबा सेबे होची करिबा एई चैप्टर टी आमे नेक्स्ट करिबा जेबे भी करिबा या परे तो नुहे जेबे भी करिबा ओडिसा रे प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनिकरण पई प्रचेष्टा एथिरे मुख्य मुख्य जिंस कलापटा अभियान डीपीपी मध्याह्न भोजन आ सर्वशिक्षा अभियान एई गुडी को अछि एई चार वेरी वेरी इंपोर्टेंट कलापटा अभियान डीपीपी सर्वशिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन ओडिसा रे प्रारंभिक शिक्षार सांप्रतिक स्थिति एही पांचटी मुख्य जिंस चैप्टर टी छोट आराम से सरी जीवो तो नेक्स्ट जे पढिबा एटा पढिबा तो आज क्लास रो टिके छोट रिकैप कर दवा स्पीड रिकैप कौन से दिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जोटा कि 2010 रे कार्यकारी कराइला जोटा धारा गुडी को संपूर्ण भाव रे धारा गुडी को देछि 3 क रे कोन देछि 4 रे कोन देछि 6 रे कोन देछि 13 1 रे कोन देछि 14 2 रे कोन देछि तापर 23 1 रे कोन देछि 24 ये सब रे कोन देछि ता विषय रे हमें जानिछे जानिले भी छोट छोट पॉइंट गुडा मन रखिदो कोडी निशुल्क माने अर्थ दाबी करि परिबोनी बयस उपयोगी एम छोट छोट पॉइंट गुडी को गोट थर पढि देले हे जिवो एसो विषय रे आज हमें पढिले याकू उल्लंघन कला माने केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा आईन अनुसार तमे दंडित हबो या पई गोटे निशुल्क नंबर लिखा हिची कोन ना 1800345672 नंबर टी अछि एहा संपूर्ण भाव रे होची निशुल्क कौन से प्रकार अर्थ दबाव पड़ो ना ये नंबर फोन कला माने जदि कौन निज सहित जदि पिला मान सहित कौन प्रकार भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हुए किंबा कौन दंड किंबा मानसिक निर्यातना दि जाए क्लियर समस्ते चैप्टर टा पूरा क्लियर चैप्टर टा थिला बहुत बड़ चैप्टर 52 पेजेस रो 52 पेजेस 52 प्लस हो बोले पेजेस रो थिला 50 प्लस तो 50 प्लस पेजेस रो चैप्टर बुझिलो क्लियर हे आइछि कहार किसी डाउट अछि ए चैप्टर रो बहुत सारा क्वेश्चन अछि बहुत सारा माने मु बुझी पार तो बहुत सारा क्वेश्चन अछि तो हल्का रे रब बुझिलो तो आज रो क्लास को एटे वाइंड अप करिबा नेक्स्ट क्लास देखा हबो कल आज रो क्लास को एटे वाइंड अप करिबा जय जगन्नाथ।